Yiha, hari ini kita makan emoji pedas lagi guys. Oh guys, tebak di bungkusan pertama apa nih guys? Karena di dalamnya ada nasi padang nih guys, ikannya ayam rendang. Biar just kita kasih bon cabai level 50 nih guys. Mari makan guys, bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya empuk, bumbunya merasuk sampai ke dalam guys. Ada daun singkong nih guys. Oh my god. Yeah. Selanjutnya coto nih guys. Kita kasih lagi cabai nih guys. Kita bobok sampai merata. Mari kita makan. Guys.